Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Yun o. Ayan mga boss, answer tayo, puro active speaker. Ayan, apat na ZLX12D. Na may kasamang patak ng Saka ulan. yung sub natin, Trident mga boss. 1000 watts na Trident, 18 inches. Ayan o. Ayan yung sub natin. 1000 watts yan mga boss, Trident. Saka yung ZLX12D, 500 watts sa RMS yan mga boss. Sound check muna natin. Parang uulan na. Yan naman yung mixer na gagamitin natin mga boss, sa Brown MX8. Yung 8 channel. Yan. Sound check.
Pag Biden masabi active. Marami si Swidway ng vlogger dito eh. Sabi ko. Meron sa estero. 18.
Check, hey, 1, 2. 1, 2, hey, Marites, Marites. Saan ka na? Andres Martes. Hey, hey. Apex. Check. Check, 1, 2. Check 1, 2. Check mic, hello. Mic test. Check, hey, test. Check 2. Mic test, hello. Mic 1, mic 2. Hey, Check, 1, 2. hello. Rod, okay na? Punta ka muna, Divisoria. Check Hey, 1, hey, 2. check, 1, 2. Check, hello. Test, hello. Malayo na. Sige, layo ka pa. Punta ka ng Baclaran daw. Check, hello. Check mic 2. May mamasahe ka ba dyan? Okay na? Hey, 1, 2. Check, hello. Mic test, hello. Check 1, 2. Okay na, okay na. Balik ka na. Yun, malaking bata Okay. yun. Oo. Such a lovely face. Radio from empty hotel can't find. And time goes by so slowly. And time can do so much. Are you still mine? I need your love. Hasta la Pizares Idol.
check. Ano? RJLX 15D, RJLX 12D. Yan, ang price po niya ng dalawang peraso, 23,300. Bali, apat ang ginawa. Yan naman yung mixer. Yan po, 13,000 ang price. Yan naman yung sub natin mga boss, 35,000 ang isang peraso. Here, Trident subwoofer. Saka yung mic natin, yan 7,100. Mount to Caloocan. Yan pala si na sir. Oh. Caloocan kayo sir, di ba? Yun. Papuntang Caloocan. Yan si ma'am. Nakakita na kayo sa YouTube. Yan, gamitin lang nila pambahay lang. Sa bahay lang po yan. Pambahay lang po. Oh, yun oh. May freebies. Yun oh. Huwag mo ingay. Charis. Yan po, papuntang Caloocan. Sasakyan nyo sir? Sasakyan. Ikot na lang. Okay. Yung mic?